अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है दिल दरिया समंदर, जिसे लिखा है वासिफ अली वासिफ साहब ने, और उसका जो चैप्टर आज हम सुनेंगे उसका नाम है फैसला। इंसान की ज़िंदगी फैसला करने की अहमियत के सबब से अहम है। इंसान को अक्ल दी गई, क़ुवा दिए गए, उसके सामने ज़िंदगी की किताब खुली है, उसके सामने कायनात जलवा आ रहा है, उसके सामने कौमों का माजी है, मुस्तकबिल के अंदाज़े और प्रोग्राम हैं। वो सोच सकता है, इसलिए वो हक रखता है कि फ़ैसला करे, और वो फ़ैसला करता है। मगर अफ़सोस तो ये है कि वो एक फ़ैसला करने के बजाय फ़ैसले ही करता रहता है, और यूं लिख लिख कर मिटाता है, और मिटा मिटा के लिखता है अपनी किस्मत के अल्फाज। इंसान को जब भी कोई मुश्किल, और सही मायनों में मुश्किल दरपेश आए, तो वो फैसले की घड़ी होती है, और ये घड़ी किसी वक्त भी राह में खड़ी हो सकती है। हम छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े कारनामों तक फैसलों की मदद से चलते हैं। फैसलों के दम से उरूज हासिल करते हैं, और फैसलों के दम से ही जवाल। इंसान फैसला एक लम्हे में करता है, और फिर उस फैसले का नतीजा सारी उम्र साथ रहता है, रोशनी की तरह, कभी आसेब की तरह। एक बार किया गया फैसला कभी बदला नहीं जा सकता। वक्त दोबारा नहीं आता, जिंदगी में कोई लम्हा दोबारा नहीं आता। फैसले के लम्हे कहाँ दोहराए जा सकते हैं। दोस्तों को तोहफा देने का वक्त आए तो हम फैसले के कर्ब से दो चार रहते हैं। दिल चाहता है कि दोस्त को सबसे कीमती तोहफा पेश किया जाए। इंसान सोचता है और सोचता ही रहता है, और जब फैसला करता है तो तोहफा देने का वक्त गुजर चुका होता है, और यूं दोस्ती ख़त्म होना शुरू होती है। दरअसल दोस्ती में तहाइफ का तबादला ही दोस्ती की कमज़ोरी है। इस रिश्ते को रिश्वत का ज़रिया ना बनने दिया जाए तो बेहतर है। अमीर और गरीब आदमी दोस्ती इसलिए नहीं कर सकते कि तहाइफ का तबादला नामुमकिन है। आजकल इंसान के पास वक्त ही नहीं कि वो सोचता रहे कि उसे क्या चीज़ किसको कब देना है। इस काम के लिए एक्सपर्ट इदारे मौजूद हैं। वो आपका फैसला करके आपको बिल दे देंगे, और बस काम तमाम हो गया। हम लोग फैसला करने का शौक तो ज़माना कदीम से रखते हैं। यानी बचपन से हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो बड़े बड़े फैसले करे, अपने फैसले, और अगर अपने ना करे तो कौमों के फैसले, मुल्कों के फैसले। ये अजीब बात है कि हमारी ज़िंदगी को बेहद मुतासिर करने वाले फैसले इत्तफाकन हो जाते हैं। बस इत्तफाकन, जैसे इत्तफाकन नज़र से नज़र मिल जाए, और फिर ज़िंदगी भर का साथ, हंस कर या रो कर, लेकिन ज़िंदगी भर। ये फैसला कुछ लोगों की ज़िंदगी में आनन फानन नाजिल होता है, इधर मंगनी इधर बिया, और फिर बात आई गई हो गई। कुछ लोगों के लिए यही फैसला इतना मुश्किल होता है कि वो बेचारे सोचते ही रहते हैं। उनके सामने बहुत से रास्ते होते हैं, और वो सोचते हैं कि कौन सा रास्ता बेहतर है। ये सोच उनको किसी फैसले पर पहुंचने ही नहीं देती, और नतीजा ये कि सफ़र का वक्त ही निकल जाता है, और फिर ये लोग अपनी तन्हाइयों में अपने माजी के मुमकिनात को दोहराते हैं, और ये सोचकर हैरान होते हैं कि मुमकिनात नामुमकिन कैसे हो गए। फैसले, इतने अहम फैसले और इतनी देर के फैसले ही बेअसर हो गए। जवानी के फैसले जवानी में ही भले लगते हैं, और जवानी सोच विचार की नज़र करने वाले क्या फैसले करेंगे। इंसान को जीने का हक मिला हुआ है कि वो अपनी पसंद की ज़िंदगी इख्तियार करे। इंसान पर चुनाव का लम्हा ही तो फैसले का लम्हा बनकर आता है, और फिर ये लम्हा ज़िंदगी बदल के रुखसत होता है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको सिर्फ एक रास्ते का सफ़र मिला है। उनको किसी मोड़ पर, किसी दौराहे पर कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ उन लोगों के लिए है जो शऊर रखते हैं, और फिर चुनते हैं, और फिर सोचते हैं, और फिर कभी कभी पछताते हैं। जिंदगी के अक्सर मुसाफिर सिर्फ आधा रास्ता ही तय करते हैं। वो एक फैसला करते हैं, और कुछ अरसे के बाद उस फैसले की गलती का एहसास पैदा होता है, और फिर उनकी सोच उनके पांव की जंजीर बन जाती है। मशवरा देने वाला जहनी साथ नहीं देता। जज्बात भरा दिल जज्बात से महरूम हो चुका होता है। फिर यही लोग सोचते हैं कि ये सफ़र गलत सिमत में जा रहा है, अब वापस जाना मुमकिन नहीं होता। आगे जाने का हौसला नहीं होता कि पुराना फैसला ही गलत निकला। तब ये लोग एक मुकाम पर खड़े होकर कभी माजी को देखते हैं और अफसोस करते हैं, कभी मुमकिन मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं और अफसोस करते हैं,
کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں حسرت بھری نگاہ سے، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی نیا راستہ نکلے، پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی غصے سے، کبھی رحم کے ساتھ، مگر ان کے نصیب میں صرف آدھا راستہ ہی تو ہوتا ہے۔ ایسے مسافروں کو صرف ایمان کا نور ہی راستہ دکھا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ فیصلے کا لمحہ بڑا مبارک لمحہ ہوتا ہے۔ زندگی میں بار بار یہ لمحات نہیں آتے۔ صحیح وقت پر مناسب فیصلہ ہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر غلطی سے کوئی فیصلہ بھی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے فیصلے اپنی اولاد کی طرح ہیں، جیسے ہیں ان کی حفاظت تو ہوگی۔ دنیا کی تاریخ کو بغور دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ تاریخی فیصلے اکثر غلط فیصلے تھے، لیکن تاریخ تھے۔ تقدیر اپنا بیشتر کام انسانوں کے اپنے فیصلے میں ہی مکمل کر لیتی ہے۔ انسان راہ چلتے چلتے دوزخ تک پہنچ جاتا ہے، یا وہ فیصلے کرتے کرتے بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہشت یا دوزخ انسان کا مقدر ہے، لیکن یہ مقدر انسان کے اپنے فیصلے کے اندر ہے۔ ہم فیصلہ کرتے وقت صرف ایک آدھ چیز پر غور کرتے ہیں، حالانکہ اس فیصلے سے متعلق کتنے اور واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ شادی خانہ آبادی ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم اور کچھ نہیں جانتے، زیادہ سے زیادہ ہم ایک دوسرے کے حالات جان سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ماضی جان سکتے ہیں۔ اب ماضی کے علم سے مستقبل کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہی ہمارا فیصلہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں، جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو فیصلہ کیا تکلیف دے سکتا ہے؟ فیصلے کا ایک اہم موڑ ہماری قومی اور سیاسی زندگی میں آ چکا ہے۔ عجیب صورتحال ہے، جمہوریت اور مارشل لاء کا کھیل ہے۔ مارشل لاء جمہوریت پر رخصت ہوتا ہے اور جمہوریت مارشل لاء پر ختم ہوتی ہے۔ نفاذ اسلام کا فیصلہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ نفاذ اسلام ہو چکا ہوگا۔ مارشل لاء اپنی طویل شب غم گزار کے جا رہا ہے۔ جمہوریت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان ہو چکا۔ ہم فیصلوں والی قوم بنتے جا رہے ہیں۔ بہت بڑے فیصلے، بہت جلد فیصلے، زیادہ فیصلے، فیصلے ہی فیصلے، اور جب عمل کا وقت آئے تو نئے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بڑی دیر سے فیصلوں کا کھیل کھیلتے آ رہے ہیں۔ ہم شاید جانتے نہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ایک اور فیصلہ نافذ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وقت کا فیصلہ ہے، اور وقت کے سامنے ہمارے سارے فیصلے دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ صاحبان بصیرت غور کریں کہ ہم کیا فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ ہم سب غیر معین مدت تک فیصلوں کے مقام پر نہیں رہ سکتے، اور پھر ہمارے پاس فیصلے کا نہ وقت ہوتا ہے نہ حق۔ وقت اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے، ہمارے فیصلوں پر فیصلہ وقت کے پاس آخری اختیار ہے، آخری فیصلہ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ ہمیں اپنے فیصلے اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بہک نہ جائیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے فیصلے کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی کسی اور کے فیصلے کے تابع ہے۔ زندگیوں کے فیصلے کرتے کرتے انسان کی اپنی رخصت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور پھر سب فیصلے اکارت، سب حاصل لا حاصل۔